अस्सलाम वालेकुम, मैं मारियम। वेलकम टू एमआर के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोगों के सामने रखूंगी। सबसे पहले जो खबर है वो अफगानिस्तान के हवाले से है और वहाँ के जो वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने जो ऐलान किया है वो बड़ा अहम ईद के मौके पे अफगान शहरियों के लिए जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए ऐलान किया है। मुला मोहम्मद हसन अखुंद जो कि वज़ीर-ए-आज़म हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने ईद के मौके पर ऐलान करते हुए कहा कि जिन अफगान जो शहरी हैं जिनको अमेरिका जो है वो अपनी न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत दरबदर कर रहा है मुल्क से, तो उनके लिए अफगानिस्तान जो है वो अपने दरवाज़े खुले रख रहा है अपने शहरियों के लिए, और वो वतन जो है वो लौट कर वापस आ सकते हैं। उनकी गारंटी भी दी है इनके वज़ीर-ए-आज़म ने कि उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वो खुशी खुशी जो हैं वो अपने मुल्क वापस बहिफाजत वतन वापस अफगानिस्तान आ सकते हैं, वो तमाम जो अफगान शहरी हैं। और उन्होंने कहा, साथ ये ऐलान भी किया और साथ कहा है कि वो अफगान भी, साथ ये एड ऑन किया उन्होंने कि वो अफगान, उसकी तरफ भी इशारा किया है कि वो अफगान भी वापस आ सकते हैं जिन्होंने अमरीकी मकासद के लिए जो है इस्लामी जो कवानीन हैं उनको, निज़ाम जो है उसको नुकसान पहुंचाया है। तो वो वाले तालिबान को भी हम कहते हैं कि आप वतन जो है वो वापस आ सकते हैं, और वापस आने पर आपको किसी जो ज़्यादती या परेशानी का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा अफगान गवर्नमेंट की जानिब से। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे ये मेंशन करती चलूँ कि जब जो अमरीकी फ़ौज है जब उनका अफगानिस्तान से इनखला हुआ तो उसके बाद काबुल का जो कंट्रोल है वो 2021 अगस्त में अफगान तालिबान के हाथ में आ गया था। और उसके बाद जो है वहाँ पर जितने भी जो मगरबी ममालिक और अमरीका के लिए ख़ास तौर पे उनके लिए काम कर रहे थे, तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इदारों के लिए डिफरेंट काम कर रहे थे अफगान शहरी, तो उन्होंने जब तालिबान ने कंट्रोल संभाला तो उससे कबल भी और उसके बाद भी जो अफगानी हैं उन्होंने शहरी, उन्होंने वो जो अपना वतन है उसको छोड़ने पर तरजीह दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अफगान जो है वो कंट्रोल संभाल लेंगे तो उनके बाद वो काम नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने जो है वो अपना मुल्क छोड़ दिया था 2021 में, और वो जो है वतन से दूर हो गए थे। और अब जो है अमेरिका में जैसे कि न्यू पॉलिसी के तहत जो है जो सदर ट्रम्प ने अपना जो न्यू टेन्योर स्टार्ट किया है, और इस नए अपने सदारती दौर में उन्होंने ये कहा था कि वो गैर कानूनी तौर पर जो अमेरिका में मुकीम हैं उनको मुल्क से जो है वो तारिकीन वतन को निकालेंगे। जो न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी है उसके तहत ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि लॉस एंजल्स में मुजाहरे हो रहे हैं, कैलिफोर्निया जो है वहाँ पे मुजाहरे हम देखने को हमें मिल रहे हैं, और काफ़ी झड़पें भी उसमें हो रही हैं ट्रंप की इस पॉलिसी के ख़िलाफ़। बड़े ज़ोर शोर से इस टाइम झड़पें जारी हैं। जो झड़पें हैं उस हवाले से भी खैर यहाँ पे अपडेट दे देती हूँ। सदर ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ, जैसे कि मैंने कहा कि जो लॉस एंजल्स में मुजाहरे हो रहे हैं उसमें तीसरे दिन भी जारी हैं, और लॉस एंजल्स में पुरतशद्दुद जो मुजाहरीन हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो नेशनल गार्ड्स हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं। और इस हवाले से सदर ट्रंप ने कहा कि किसी भी सूरत जो है वो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं करने दी जाएगी। जो उन्होंने नेशनल गार्ड्स को अमन अमान की यकीनी सूरत हाल बनाने के लिए जो है वो तैनात किया है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इश्तिहाल अंगेज़ी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहरों की कोई जगह नहीं है। सदर ट्रंप की जानब से ये पैगाम भी मुजाहरीन को दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है वो जो गैर कानूनी इस टाइम छापे मारे जा रहे हैं लॉस एंजल्स में, और जो तारिकीन वतन हैं जिनको पकड़ा जा रहा है, तो उन इसी सबब जो है ये मुजाहरे स्टार्ट हुए और 3 दिन से मुजाहरे जारी हैं, जिसमें लॉस एंजल्स में हमने देखा कि जो मीडिया रिपोर्ट करी थी, जो रिपोर्टर हैं कॉरेस्पॉन्डेंट, उनको जो है वो रबर बुलेट भी लगी है इस दौरान, इन मुजाहरों के दौरान। खैर इसके साथ साथ जो है वो ट्रंप के हवाले से एक और ख़बर है, वो ये है कि जो सदर ट्रंप है जैसे कि वो अपनी जो वेकेशंस है वो गुजारने के लिए
نیو جرسی گئے تھے اور واپسی پر جو ہے ان کا جو طیارہ ہے صدارتی جہاز ایئر فورس ون، ان کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ لڑکھڑائے ہیں۔ 79 ایئرز کے جو ہیں یہ صدر ہیں امریکہ کے، اور اس ایج میں جو ہے خیر اس طرح سے جو ہے وہ جسم سم ٹائم جو ہے وہ ساتھ نہیں دے پاتا، یہ نظر نہیں آتی، یا کوئی بھی وجوہات جو ہے وہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے صدر ٹرمپ لڑکھڑا گئے، لیکن انہوں نے بعد میں جو ہے وہ سنبھل گئے۔ سنبھلنے کے بعد طیارے میں وہ اپنی اسٹیج چڑھے اور انہوں نے پھر ویو بھی کیا۔ خیر اب تک جو ہے کوئی بھی ان کی اس حوالے سے اس لڑکھڑانے کے حوالے سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ ان کو کوئی نقصان ہوا یا کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہے۔ بحفاظت ہی وہ اس ٹائم پہنچ چکے ہیں واشنگٹن ڈی سی، واپس نیو جرسی سے اپنی چھٹیاں مناتے ہوئے۔ اس کے ساتھ جو خبر ہے وہ بھی شامل کرتی ہوں، جیسا کہ ہیٹ ویو ہے، بڑی شدید گرمی ہے ملک بھر میں، اور جو پارا ہے وہ بہت ہائی ہو چکا ہے اس ٹائم، اور سورج جو ہے اس سے تپش دکھا رہا ہے، شدید قسم کی جو ہے وہ لو چل رہی ہے ملک بھر میں، اور اسپیشلی لاہور جو ہے وہاں پہ 43 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ٹمپریچر، اور کہا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ 47 ڈگری تک بھی یہ جو ہے وہ جا سکتا ہے ٹمپریچر آنے والے دنوں میں ملک بھر میں جو ہیٹ ویو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 12 جو ہے وہ جون تک یہ ہیٹ ویو اس ویک رہے گی، اور شدید قسم کی جو ہے یہ ہیٹ ویو دیکھنے کو ملے گا، جہاں ٹمپریچر جو ہے 47-48 ڈگری تک جانے کا کہا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہوائیں جو ہے وہ 11 کلومیٹر فی رفتار سے جو ہے چل رہی ہیں، اور آئندہ کچھ روز تک جو موسم ہے وہ خشک اور گرم رہے گا۔ ماہرین نے جو ہے گرمی سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر بھی کہی ہیں، شہریوں سے گزارش بھی کی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے غیر ضروری طور پر آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور سایہ دار درخت کے نیچے جو ہے اگر آپ نکلتے ہیں تو وہاں کھڑے ہوں، سر کو ڈھانپیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گندے کو بھی ڈھانپ کر گیلے کپڑے سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، سمپل کپڑے سے بھی آپ اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلیں، چھتری لے کے نکلیں، اور ساتھ ہو سکے تو پانی کی بوتل جو ہے وہ اپنے ساتھ، یہ مشروب وغیرہ جو ہے وہ رکھیں، اور آنکھوں پر جو ہے وہ سیاہ چشمہ ضرور لگائیں، یا چشمہ جو ہے وہ لگانا بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ سر ڈھانپنا ہو یا آپ چادر لے کے جو ہے وہ اپنے سر کو ڈھانپ لیں، چھتری لے کے سر کو ڈھانپ لیں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں، غیر ضروری طور پہ نہ نکلیں اگر ضرورت ہے تو۔ یہ ساری جو احتیاطی تدابیر ہے اس کو ضرور اپنائیں، اور اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے اپنوں کا جو ہے ان کا خیال رکھیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، اس شدید جو ویو ہے اس سے بچائیں اپنے پیاروں کو، اور جو ہے بلا ضرورت تو سب سے پہلے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ بلا ضرورت اس گرمی میں آپ باہر نہ نکلیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر نکلتے ہیں تو جو احتیاطی تدابیر کہا جا رہی ہیں اس کو فالو کریں، یہ آپ کی جان کے لیے بہت ضروری ہے۔ خیر یہیں پہ جو ہے ویلاگ کا اختتام کروں گی، آپ لوگ سے نئی ویلاگ میں نئے ٹاپک ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ انٹل دین اللہ حافظ۔